Posle. Zahvaljujem. Baš ste super. Evo ovako. To je nova grana evropske metafizike. Metafizika je ono što je iza fizičkog sveta, znači to je svet fizičkih zakona. Kod mene je sve vrlo precizno. I to je ontologija vremena. Dakle, vreme je shvaćeno kao biće sveta. Jedna jedina pretpostavka čitave teorije, znači nema neprotivrečnih stavova u osnovi teorije, nego ima jednu jedinu pretpostavku, a to je da je konstantna sadašnjost u stvari vreme, jedino vreme fizičke realnosti i da je to fizička beskonačnost. Vidite i sami, i to je potpuno saglasno sa ljudskim iskustvom, da je stalno sada. Pazite, i horizontalno i vertikalno u smislu dijahronije, jer istorije. Jer i juče je bilo sada, i sutra će biti sada, i u ovom trenutku je sada u ovoj sali, ali je također sada i preko puta ulice i na Mesecu, Andromedi. Dakle, postoji apsolutna sadašnjost u ovom trenutku svih pojava u univerzumu. Isto tako je uvek, jer ako razmislimo o tome da li beskonačnosti mogu da koegzistiraju, znači da li zajednički mogu da postoje beskonačnosti, jasno je da ne mogu. Ne mogu da koegzistiraju. Znači, postoji samo jedna fizička beskonačnost i to je u stvari vreme i to je konstantna ili stalna sadašnjost. Ideju za ovo dobio sam od svetog Avgustina. To je 6. vek naše ere, Severna Afrika, ispovesti, konfesione su 12. odeljku, on kaže sljedeću rečenicu. A to je: ovaj svet nije nastao u vremenu, nego od vremena. Naravno, ako odemo 1200 godina unazad, na Samos, pa posjetimo filozofa Melisa, koji je ostavio, 6. vek pre naše ere, koji je ostavio praktično jedan jedini pasus. Biće je beskonačno, nepokretno i jedno. Kretanja nema, nego se samo čini da ga ima. Kretanje je očigledno, ali nije realno. Beskonačnosti ne mogu koegzistirati, pa prema tome ili prostor ili vreme moraju biti konačni. O bogovima nema znanja. To je sve što je ostalo od njega. Mislim, dovoljno je. I previše, što kažete, previše istine za jednog čovjeka. I prema tome, sve je u stvari vrlo jednostavno. Beskonačnost, fizička beskonačnost konstantne sadašnjosti, ili ako hoćete večnosti, književni izraz, jeste u stvari u osnovi sveta. Dakle, u tvorca ne ulazim iz jednostavnog razloga što mislim da je tvorac sveta nesaznatljiv ljudskom umu, ali imamo koji može da sazna njegovo delo tvorčevo, u čijoj osnovi je vremenska beskonačnost, i na osnovu toga možemo da pomognemo sebi i da izađemo iz patnje i pobedimo bolest, starost i smrt. To su one promjene na koje mi nemamo za sada uticaja, jer nam svest i znanje koje imamo to još ne dozvoljavaju, ali ja mislim da je to moguće. I prema tome, beskonačnost. Ako kažemo da je sadašnjost u stvari fizička beskonačnost, čiji delovi su prostor, masa i energija. Znate, kad kažete materija, rekli ste nešto vrlo složeno. Rekli ste i vreme, i prostor, i masa, i energija. Tu ste svašta rekli. Zato ja to analiziram i dolazim do sljedećeg zaključka. Da ako
gledamo sa stanovišta ontologije, a to je kriterijum postojanja, kažem da postoji u osnovi samo jedna beskonačnost vremenska, onda je ona kontinuum. Ona neprekidna je. Ako imam kontinuum vremena kao ono što postoji, što je apsolutno naše svakodnevno iskustvo, čovjek kako se rodi pa dok ne umre, on je stalno u sadašnjosti. Nijednog trenutka nije ni u jednom drugom vremenu. I to kažem, tako je i kad gledate vertikalno i kad gledate u ovom trenutku. Sinhrono i dijahrono, istorijski. Znači, apsolutno postoji samo jedno jedino vreme i to je sadašnje vreme. Ovo sve drugo su u stvari naše projekcije, memorija, to je nešto sasvim drugo. Ako je tako, onda se postavlja pitanje da li je to osnova kompletnog postojanja, kontinuum sadašnjeg vremena. Pa nije. Zašto nije? Zato što mi ne možemo da na nivou fizike imamo eksperiment kome ne prethodi već neki zakon fizike. Znači, metafizika je pre fizike. Ja ne mogu da napravim laboratorijski ogled pa da izmislim pomoću tog ogleda da smislim neki novi zakon fizike. To ne mogu da uradim. Znači, sve što radim u laboratoriji i sve što se dešava u fizičkom svetu direktno je posljedica zakonitosti u metafizičkom svetu. Niti, naravno, mogu da napravim eksperiment koji nije ni po kakvom zakonu. Ni to nije moguće. Prema tome, ja uvek u stvari radim isključivo prema metafizičkim zakonima. Bilo da sam naučnik, bilo da sam umetnik, bilo da sam filozof, bilo da sam životinja, cvet, leptir, oblak, potpuno svejedno. Sve funkcioniše na jedan isti način. Dakle, ako imamo kontinuum vremena, onda se postavlja pitanje šta tome prethodi. Pa prethodi duhovni princip neprekidnosti. Ako je konstantna sadašnjost beskonačna, ona je dakle neprekidna. Prema tome mora kontinuitet da prethodi kontinuumu. Princip neprekidnosti, duhovni zakon, a ja koristim ekvivalentni termin, naučni, a to je svest. I prema tome, to je celokupna osnova teorije iz koje posle toga možete da izvedete sve, i matematiku, i fiziku, i šta god, i direktno kao posljedicu. Dakle, kontinuitet jeste u stvari svest. Šta je svest? Svest je neprekidnost beskonačnog vremena. Svest proizvodi vreme. Kontinuitet stvara kontinuum. Posljedice toga su fantastične. Prvo, da je sva vasiona živa. Jer ako je sve deo vremena, znači prostor i masa i energija, onda sve to direktno zavisi ne samo od vremena, nego indirektno i od principa neprekidnosti samoga vremena, a to je u stvari kontinuitet svesti. Znači svest prethodi vremenu i zapravo duhovni princip jeste onaj koji proizvodi kontinuum vremena, a onda ćemo da vidimo zašto sada taj kontinuum vremena mora da se deli na unutra. Zašto sada, ako imamo jednu beskonačnost, šta će njoj delovi? Zašto bi se ona sada unutra diferencirala? Kakav je razlog za to? Nastajanje delova, osamostaljenje delova. Vidite, deo ne može da bude nezavisan od celine, ali celina može da bude nezavisna od dela. Znači, celina je nezavisna, ali deo, već zato što je deo, naravno, zavisi od celine. I sad šta? Beskonačno se sastoji samo iz centara. Znači, nema periferiju, nema granicu. I svi ti centri beskonačnosti moraju da koegzistiraju, da postoje zajedno. Zašto? Zato što beskonačnost postoji aktualno u stvari. Odjednom sva postoji.
I sad, da li mi to imamo u iskustvu? Pa naravno da imamo. Ako je stalno sada, znači nema toka vremena, vreme se ne kreće, a ne kreće se zato što je beskonačno. Beskonačnost ne može da se kreće. I zato je stalno sadašnji trenutak. Ništa logičnije i ništa jednostavnije. I sad šta? Sad, s obzirom da postoje centri beskonačnosti u koegzistenciji, uzmite bilo koja dva centra, imaćete radijus, srpski jezik, fantastičan radijus koji radi i on će po sfernom zakonu da stvori sferu prostora. I to je celokupna teorija o kojoj sam razmišljao jedno 30-ak godina da bi je sveo na kontinuitet svesti, kontinuum vremena i razlog zašto nastaju delovi u beskonačnosti. Zašto se odvajaju delovi. A ovo što radi savremena nauka, ona se bavi u stvari odnosom delova i zato traže teoriju svega. Jer jednostavno, recimo u matematici, koliko ima beskonačnosti u matematici? Pa koliko god hoćete. Mislim, a to ne može tako biti. U 19. veku je recimo iz matematike izbačena ontologija. Znači izbačen je kriterijum postojanja matematičkih objekata, geometrijskih i aritmetičkih. Pa šta sad, matematika ne postoji ni na koji način ili to nije važno, pa može da se razvija kao čista teorija nezavisno od fizičke interpretacije i to je dovelo do statistike, do stohastike, do verovatnoće, do raznih oblika matematike koji nisu ništa drugo nego matematiziranje ljudskog neznanja. Jer u prirodi statistika je jedan. Znači sve se savršeno dešava. Nemate nikakvu verovatnoću vi u prirodi. Nego je ili jeste ili nije. I svaki događaj je savršeno tačno takav kakav jeste. Ja razvijajući ovo, znači kontinuitet kao svest i kontinuum kao vreme, napravio nešto što se zove biunivokna, samo da nađem sad, razmišljajući o Euklidovoj geometriji. Evo, doneo sam ovde knjigu Euklidove geometrije. To je prevod Antona Bilimovića iz 1953. godine. Izdanje vrlo ograničeno. Ja sam razgovarao sa mnogim elementi Euklidovi, sa mnogim studentima koji su diplomirali matematiku i mnogim koji su diplomirali fiziku, koji nikad ovu knjigu nisu ni videli. Evo, ne znam da li ovde ima neko takav, a neko nek kaže da li se... A ovo je knjige iz koje su učili i Galilej, i Kepler, i Newton, znači svi veliki naučnici kroz ceo srednji i dobar deo novog veka, svi su učili na originalima. Zašto? Pa zato što kada vi sad razmišljate o filozofskom miljeu u kome je nastala, to je 2. vek pre naše ere, Euklidova geometrija. Znači imali ste i Parmenidovu teoriju bića, Elejsku školu. I sad šta? Euklid, celu svoju, a mi mislimo, naivno mislimo, nauku o prostoru zasniva na prvom elementu, odnosno, a što znači element je ono što se ne može dalje razdvajati. Znači što je dovoljno prosto da se samo sobom dokazuje. Na tački. Tačka je ono što nema delove. Pa dozvolite, jel to može da bude prostor ili ne može? Pa ne može. Prostor mora da ima makar dužinu. Bar jednu jedinu dimenziju. Znači, tačka je ono što nema delove, pa onda ide linija dužina bez širine, pa krajevi linije su tačke i tako dalje. Međutim, ja sam razmišljao o tome šta je u stvari Euklid hteo svojom geometrijom. Pa to je teorija bića. To je geometrijska teorija bića gde je u stvari biće, znači u osnovi cele nauke o prostoru, vreme. Znači tačka nije prostor, ona je vreme.
Cela nauka o prostoru zasniva se na vremenu. Da li je moguć prostor bez vremena? Nije moguć prostor bez vremena. A dobro, kako počinjete bilo koji crtaž? Ja počinjem tačkom i završavam tačkom. Da li sam arhitekta, da li sam umetnik, šta god da sam, ja ne mogu drugčije ni da počnem ni da završim ništa u prostoru osim tačkom. Zato što atemporalni prostor ne postoji. Sve što je u vezi s prostorom, sve je to i vremenski. I prema tome, Euklidova geometrija jeste u stvari nauka o, bukvalno rečeno, nauka o vremenu i načinu na koji iz vremena nastaje prostor. To je... I ja sam onda izveo posljedice ovih ontoloških stavova, težeći da uradim nešto što se zove biunivokna korespondencija ili dvosmerno jednoznačna korespondencija ontoloških pojmova, geometrijskih, aritmetičkih i fizičkih. I prema tome, kontinuitet, znači princip neprekidnosti, koji stvara kontinuum, stvara ono što je neprekidno, a to je vreme, on je u stvari u geometriji tačka. Jer ako spojite dve linije tačkom, vi ste ih bešavno spojili. Tu nema, među njima nema granice. Zatim, aritmetički, to je nula. Nula ima još jednu osobinu koja je vrlo važna, a to je što je deo nule jednak celoj nuli. 5 puta nula je nula, 10 puta nula je nula, nula plus nula je nula. Dakle, ontološki kontinuitet ili neprekidnost, geometrijski, to je nelokalna, znači ona nije lokalizovana, tačka. Aritmetički to je nula, a fizički to je svest. Evo, ovo je prva definicija svesti koju ikada data i u filozofiji, i u psihologiji, i uopšte u nauci. Sljedeće, ako je to tako, onda svest stvara vreme. I kontinuum, ontološki, znači govorim sada o stalnoj sadašnjosti, koja je deo našeg iskustva. Mi smo stalno uronjeni u stvari u kontinuum sadašnjosti koji je direktno beskonačnost. Mi neprestano živimo u pomoću svesti, koja je univerzalna, ne svesnosti. Svesnost je vezana već za prostor i za masu, za svetlo, za vreme. To je nešto drugo. Ali gledano univerzalno, mi smo svi u stvari uvek u ovom sadašnjem trenutku koji je de facto pozicija u prostoru, koji je tačka, koji nije prostor, odnosno u beskonačnom vremenu. Svi, svaki čovek, neprestano. Kontinuum vremena može da se prikaže kao sve tačke. Znači imamo tačku, kao što imamo nulu i sve nule. Znači imamo tačku, imamo sve tačke. Jer sve tačke padaju ujedno. To je uostalom, kao što i sve nule padaju ujedno. Drugim rečima, ono što mi zovemo prostor je iluzorna egzistencija u odnosu na vreme. Znači, vreme je realno, a prostor je virtualan. I to imate u svim istočnim religijama kao glavni stav, a to je da je sve ovo iluzija. Pa postoje dve vrste iluzija, kao što znate u indijskoj filozofiji. Jedna je maja, to je iluzija čula, a drugo je iluzija uma, maha maja, velika iluzija. Ja sam pokušao da to sve objasnim. I to na zapadni način, zapadnom terminologijom, preko metafizičke filozofije evropske i preko geometrije i preko fizike. To je pokušaj, mislim, to je to što sam radio. Aritmetički, to je beskonačnost. Znači, kontinuum, ontološki, da tako to nazovemo, to su sve tačke, gledano geometrijski, aritmetički to je beskonačnost, to nije broj. A reći ću kasnije zašto to nije broj. A to je u stvari ono što zovemo stalna sadašnjost, odnosno
beskonačno sadašnje vreme. Jer ne može biti da je stalno sada, a da mi u stvari projektujemo tok sadašnjosti na nas sa onoga što čulnim opažajem vidimo kao promenu stvari. Pa ne menja se vreme, mi se menjamo. Vreme uvek isto. To mislim što kaže Heraklit, kaže ja ne mogu 2 puta da uđem u istu reku. Pa to je tačno, ti svaki put ulažiš u drugu reku, ali uvek u isto vreme, u sadašnje vreme. Mislim, interesantno je, recimo, da iz činjenice da je stalno sadašnje vreme, vi nemate nikakvu do sada ozbiljniju ni filozofsku, ni matematičku, ni fizičku teoriju. Što bi moralo da bude ukoliko tražimo jedinstvenu teoriju našeg univerzuma koja je u stanju da uključi i svest i vreme. Nešto što je u stvari najteže danas u nauci i što pokušavaju da materijalistički definišu. Na primjer, ovaj Penrose, koji je čist materijalista, ima knjigu Shadows of the Mind, senke uma, pa onda Emperor's New Clothes, carevo novo odelo. On stvari govori sa stanovišta čoveka koji je fizikalist, dakle fizičar, i on smatra da na izvestan način je svest svojstvo materije. To apsolutno ne dolazi u obzir. Jer da je to tako, ja bi na nivou fizike imao eksperimente koji bi mi proizvodili nove zakone. To je isključeno. Znači uvek zakon prethodi onome što je događaj, onome što je na materijalnom planu. I u tom smislu imate naravno i Aristotelov pojam partenogeneze, samorazvića, materije do nivoa psihičkih i duhovnih aktivnosti, ali to je isti problem kao što imate problem sa indukcijom. Znate, kaže, kako da formiram opšti pojam stolice? Pa vidim jednu stolicu, drugu, treću i ja onda imam deduktivni skok i kažem pa sve stolice u kosmosu imaju 4 noge i tako da. Znači, nemoguća je potpuna indukcija, o tome se radi. Sem ako nije ograničen broj elemenata. A nije u kosmosu. Definitivno nije. Znači, moramo da radimo deduktivno. Jer dedukcija je moguća potpuno. Znači, ja mogu opšte pravilo da primenim na pojedinačni slučaj. Nauka to i radi. Vi ne možete, recimo, čitajući knjige, idući u školu, vi sigurno se nećete osposobiti za naučno otkriće. Vi ćete se osposobiti ako ste talentovani da servisirate fantastično svoju struku, civilizaciju, šta god, u raznim tehničkim oblastima, ali da razumete kako radi jedan novi zakon, to je isključeno. Zašto? Pa zato što to ide odozgo. Znači, postoji metafizički slučaj koji se onda direktno na fiziku preslikava i to znate kako? Tako što je misao slika. To je u stvari raspored fotona koji mi u našem mozgu fiziološki dobijemo kao određeni oblik. I to je način na koji kosmos funkcioniše. Odozgo na dole. Odozdo na gore isključen je svaki uticaj. Je samo preko zakonitosti. Ja ne mogu, kažem, sa nivoa fizičkog sveta, ne mogu da utičem uopšte na duhovni svet. Nema govora o tome. A obrnuto, regulišem, ne samo što regulišem, nego i generišem fizički svet. Jer u stvari, iz principa neprekidnosti se generiše beskonačno vreme koje se onda u sebi deli na prostor, prostor se dalje deli na masu i na energiju i to je ovo što imamo. Nemamo više od toga. To je uglavnom sve. Dakle, ovde ja sam posle uradio naravno i matematički deo u koji sad neću ulaziti. Matematički deo za... Samo tren da ovo sklonim. Način na koji direktno sledi nastajanje, dakle, i elementarne mase i energije.
I sad, primenio sam to recimo na gravitacionu konstantu. To ću vam pokazati sad. I to se videlo, direktno se pokazalo kao sa svim, kao najdirektnije posledično. Kao direktna posljedica ove priče o tome da u stvari svest stvara vreme. A da su ovo modeli. Znači, model neprekidnosti je u stvari tačka, odnosno nula, a fizički to je svest. Pa model kontinuuma, znači ontologija mi je glavna polaznica, to je beskonačnost, znači sve tačke. To je ipak jedna umna kategorija, ali je sasvim shvatljivo. I to je zapravo naše iskustvo stalnog sadašnjeg vremena. Dakle, sadašnjost je neprekidna i nepokretna, nema tok jer je beskonačna. Ne vidim kako... Uradio sam, hvala. Ja, uspeo sam. Ne vidim kako bi se to uopšte moglo kritikovati. Unutrašnji delovi ove vremenske beskonačnosti su prostor i masa koji su ma koliko veliki, ali konačni. E sad šta? Tu postoji beskonačnost, ona mora odjednom da postoji u celini. To je aktualna takozvana beskonačnost i to je sadašnje vreme, ona je nepokretna i zato je stalno sadašnji trenutak. Dakle, to je samo vreme. A prostor, radijus, to su dve tačke. Imamo jednu tačku, to je vreme. Pa dve tačke, to je već unutrašnja deoba. To su u stvari koegzistentni centri vremena i počinje na taj način unutrašnja deoba kontinuuma, unutrašnja deoba beskonačnosti pomoću radijusa. Šta prvo dobijemo? Pa prvo dobijemo sferu. Kao prvi deo beskonačnosti. Jer nema jedna tačka pa dve, nema manje. Priroda radi na minimumu promene. Prema tome, kad ja dobijem sferu, ja sam podelio beskonačnost na 3 dela. Ja ne mogu beskonačnost da podelim, nemam čime, na 2 dela, samo na 3. Jer kad dobijem sferu, onda imam spoljašnji deo, površinu sfere koja je granica i unutrašnji deo. Znači, kad se izdvaja relativno samostalni deo unutar celine, on automatski, po prirodi stvari, nužno deli tu celinu na 3 dela. To je sveto trojstvo. Mislim, nekada su stari filozofi i mistici, oni su imali visoke uvide koje su posle pretvorili u mitološke priče i slike. Pa je to do nas došlo kao neka vrsta dogmatike koju ne razumemo. Ali sad, kako sam ja išao sve redom, u stvari, od prapočetka, onda sam video da to itekako ima smisla. Kao što ima smisla i krst. Evo, vidjet ćete. Dakle, materija se sastoji od vremena, prostora i mase, gde je vreme realno, nepromenljivo, a prostor, masa i energija su stvarni i konačni, podložni matematičkim zakonima fizike. Geometrijski i aritmetički objekti su isključivo vremenske prirode, nemaju prostornost ni masu, to je čitava matematika je nauka o vremenu. Ko je video brojeve? Na koji način postoje brojevi? Ili geometrijski objekti? Pa samo tempora, samo postoje metafizički. Oni fizički postoje, ali ne kao sopstveni entiteti, nego kao manifestacije. Iz čega sam ja zaključio, to je sad pitagorejska teorija brojeva, iz čega sam ja zaključio da u stvari u osnovi sveta postoji generička matematika, ne ova deskriptivna, koja opisuje stvarnost. Ona je vrlo komplikovana i ona je približna. Ona ne može kompletno da opiše ništa. Nego generička matematika koja se sastoji iz svega 5 elemenata. I tih 5 elemenata se uče u osnovnoj školi. To je u suštini ono što zovemo bezdimenzionalne konstante, kao što je recimo pi, šta ja znam, fi, zlatni presek. Znači, ta generička matematika je ono što proizvodi stvarnost. I moramo jako apstraktno da mislimo
da bismo razumeli konkretnu realnost. Inače, ne možemo doći do pravog izvora nastajanja stvari. Jer zašto stvari nastaje? Odakle prostor? Broj. Vidite, prostor nije beskonačan, on je deo beskonačnog vremena, ali on je konačan, međutim nije određena njegova veličina. On je makoliko veliki. Kao broj. Vidite, 1, 2, 3, 4, 5. Vi sad brojite, nema kraja brojanju. Ali koji god broj da uzmete, 5.200.000, on je konačan. Eto, znači, prostor ima direktno osobine broja. I ako sad taj deo prostora dalje analiziramo, mi ćemo vidjeti da postoje 3 dimenzije, a nikako 4. Znači, četvorodimenzionalni prostorno-vremenski kontinuum Minkovskog je sa jednim viškom. On ima jednu dimenziju prostora više nego što treba. A zašto? Pa evo napravite sferu. Koliko površina sfera ima dimenziju? Ima dužinu i širinu, 2. I 3. dimenzija je vreme. To je dijametar. Koja je razlika između krive linije i prave? Pa u tome što su prave linije vreme, a krive linije su sve krive po pi. Nema druge u suštini krivine, osim pi. Jer ne možete da odredite bilo koju krivinu bez 3. tačke. To je onda ugao, to je površina. Znači, u stvari, prostor ima 2 dimenzije i 3. dimenzija je vreme. Četvorodimenzionalni prostorno-vremenski kontinuum je po meni čisti višak koji u stvari pravi ne malu zbrku. Sad što se tiče metode, to vole svi da govore o metodi, ali nije to beznačajno. Metodološki kako je urađena teorija, to je u stvari, postavljeni su ontološki pojmovi, znači kontinuitet kao neprekidnost, pa kontinuum kao ono što je neprekidno, to je sadašnje vreme. Znači princip neprekidnosti, to recimo ne odvajaju. To čitate filozofsku literaturu, kontinuitet i kontinuum oni koriste u istom smislu. A to je nedopustivo, jer ovo je princip. Neprekidnost je princip, a ono što je neprekidno to je kontinuum, to je entitet. Dakle, kontinuitet je svest, kontinuum je sadašnje vreme. I sad, iz tih pojmova ja sam uradio dedukciju na matematiku iz ontologije i onda dedukciju fizike iz matematike. Nećemo, naravno, danas ja vam samo govorim oko najopštije osnove teorije, da vidite u stvari da je u osnovi svega svest i vreme i da se iz toga može izvesti najkonkretniji niz fizičkih ogleda. Fizičko eksperimentisanje i da je to ono eksperimentisanje koje liči na božansko eksperimentisanje gdje smo mi učesnici kao živi ljudi u Božjem eksperimentu. Bog nije teoretičar, on je napravio eksperiment, prirodu, koja ništa ne objašnjava, samo radi, a mi smo automati tih zakona i kosmičkih sila, ali patimo. Patimo, život je užasna patnja. Pa čekaj onda, o čemu se radi? Da li mi to ne možemo da shvatimo, pa da izađemo iz tog kruga patnje? Mislim, Buda je govorio, izlaz iz patnje je samo smrt, a najbolje da se uopšte ne rodiš, to je idealno. Tad nemaš problem. Ali mislim, očigledno je, ja u to verujem, da nauka, znači, ali duhovna nauka, ne nauka koja ima samo eksperimente i matematički jezik, nego koja ima metafiziku, prirodu samih zakona fizičkog sveta. A to je izbačeno potpuno iz savremene nauke. Svi samo matematiziraju. Pišu besmislenu matematiku potpuno. Ne znači ništa. Znači na ispitima. Pardon. To je to. Znači moramo uvesti duhovnost u nauku, a Tesla nije nikad izlazio iz tog redosleda duhovnosti, preslikavanja na um i direktno u konkretan aparat u laboratoriji. To je bio
njegova umna laboratorija, način, vizionarstvo kojim je on u stvari izveo sva svoja otkrića. Mislim, pronalazač. Znate, kad se kaže pronalazač, pa kaže izgubio novčanik u parku pa ga pronašao. Ne, on je otkrivao naučne principe najvišega ranga i u stvari je osnovao celu našu civilizaciju. Mi predstavljamo planetarno društvo informaciono-tehnološko gde možemo preko elektronskih sredstava da komuniciramo, tako reći trenutno, sa svim bićima na ovoj planeti, nezavisno od jezika, jer imate i prevod i sve, ali se postavlja pitanje, a gde je tu duh? Znači moramo ući u naučno-duhovnu fazu da bi fundamentalne nauke mogle da napreduju. Nama fundamentalne nauke i pojmovi fundamentalnih nauka stagniraju 100 godina. 100 godina. Ništa se nije desilo. A tehnologija napreduje, spiritualni inženjeri, maltene igrajući se, unapređuju tehnologiju i da li je to sve što mi imamo danas tehnološki, da li je to sve predviđeno teorijskom fizikom? Ma ni 5%. Ni 5%. Pogledajte šta se govori, recimo, na primjer o postanku kosmosa. Big Bang teorija, što mislim besmislica. Kaže, Big Bang teorija, to je moj prijatelj napravio vic. Pa kaže, eksplodirala štamparija i nastala biblioteka. Kosmos. Pa kaže, to ne može biti tako. Drugim rečima, moramo se vratiti, po mom mišljenju, na te osnovne pojmove. Na pojam svesti, pojam vremena, pojam prostora i onda videti kako je istorijski naša civilizacija nastala i iz čega ide sva ova tehnologija. Pa sva ta tehnologija praktično ide iz Euklida, Arhimeda, iz nekoliko filozofa antičke Grčke. Ovo drugo je samo nadogradnja i samo razvoj. Dodajem tu i Aurelija Avgustina, koji je bio, to je pre šizme crkava u 11. veku, on je bio neoplatoničar, pa ako hoćete i Eneade ovoga Plotina koji kaže da je ceo svet emanacija iz tačke, izlazi iz tačke. To je lepa poetska slika, ali nije to dovoljno za objašnjenje. Nama treba matematika, treba fizički ogled i treba svest o tome šta radimo. I to je svrha ove teorije. Da se uvede svest u celu operaciju naučnih saznanja. Dakle, ontologija se preslika na matematiku i matematika na fiziku i to je u stvari direktno jedini put da svest počne da vlada fizičkim svetom. Inače, između svesti i fizičkog sveta su mnogi posrednici. Posrednik je vreme, posrednik je prostor, posrednik je energija, posrednik je masa. Znači, svi ti pojmovi koje mi u stvari ne znamo šta su. Evo, pogledajte masa. Kao svako zna šta je masa. Pa nema, postoje dve definicije mase. Jedna je da je to količina materije u nekoj zapremini, to je Newtonova definicija. I druga definicija jeste da je to mera za inerciju sistema. To je matematička definicija koja je zgodna kao matematički eufemizam. Kaže sila. Pa zna li se šta je sila? Da li se to zna? Newton je tražio uzrok sile. Njemu je bilo jasno da ne zna šta je sila. Ali ovi svi posle njega koji su to čitali što je on napisao, oni su mislili da su shvatili šta je sila. A on nije. To je problem, kako bih rekao, ljudskog saznanja. Mi danas moramo da problematizujemo sve od početka. Da ponovo kažemo i sami sebi i pitamo se, a šta je to tačka? Pa tačka nije prostor. To je za mene bilo veliko saznanje, da je tačka u stvari vreme. Znači, celu nauku o prostoru, on je zasnovao na vremenu, Euklid. Pa čekaj, kad se obrne sve to, onda zašto iz vremena to ne može sve da se izvede? Pazite, toliko je taj Euklid fantastičan. On je
Recimo, vi izvučete tačku iz Euklidove geometrije. Nestaje cela geometrija. To je tako konzistentna teorija. Nema geometrije. Izvučete tačku, nema krajeva linije, nema teme ugla, nema centar kruga, nema ništa. Nestaje geometrija. Pa onda postavlja se pitanje šta je to toliko fundamentalno uopšte u postojanju sveta kad bi to nestalo da bi nestao svet? Pa vreme. Apsolutno, to je to. Tako da u stvari hipoteza vremena sama po sebi, kad se uvede u fiziku, ona de facto predstavlja oduhovljenje te nauke. Či vraćanje metafizike u fiziku, odnosno duha u našu savremenu nauku. I po mom mišljenju to je nešto što je apsolutno neophodno da se uradi. Dakle, glavna hipoteza vremena, ontološki gledano, znači kriterijum postojanja, osnova fizičke realnosti je kontinuum konstantne sadašnjosti. Konstantna sadašnjost deobomna unutra proizvodi prostor i masu, jer ne može nešto što je beskonačno i ne može da se deli na spolja. Znači mora da se deli na unutra. Ja sam tražio razlog zašto bi se beskonačnost koja je savršena sama po sebi delila na unutra. Pa zato što je centar beskonačnosti ma gde i što ih ima ma koliko u koegzistenciji postoje zajedno. Jer cela beskonačnost postoji odjednom. Znači svi njeni centri postoje zajedno, ona se zapravo i sastoji samo iz centara. Dva su dovoljna da napravi sferu prostora, sve drugo je čista tehnička stvar. I sad, ja sam to dalje razvijao, sad preko ovoga ću brzo da pređem, ali ću ovo sve da stavim na sajt. Mislim, svi mogu ovo da dobiju. Poreklo generičke moći sadašnjosti. To je ta moć što ima mnogo centara. Centar je ovde, a znate gde je još centar? U onoj zgradi. I sad ja napravim mojom svešću, ja napravim radijus. Ja kažem, idem u onu zgradu. Šta sam ja uradio? Ja sam zapravo zaokružio prostor svoje sudbine, de facto. To tako funkcioniše. Direktno iz aspekt svesti na vreme, on menja situaciju. To važi lično, a važi i kao fizička zakonitost. Potpuno na isti način. Radijus je u stvari temporalni generator prostora. To su dve tačke. On nema preferentni pravac, on napravi sferu i ta sfera jeste sfera prostora. Nastajanje mase iz prostora. To je iz krsta. Znate, kad napravim krst ovako, onda polovina ovog levog kraka i sve su polovine. Jer, pazite, cela moja matematika je sljedeća. 0, zatim polovina. Šta je polovina? Polovina nije broj, to je odnos. To je odnos deobe. Onda imate jedan jedini broj, to je jedinica. Jer drugi brojevi su 2, 3, 4, 5, 6, to su sume jedinica. To nisu brojevi. To su sume. Znači, jedan jedini broj, to je broj 1. I sad, šta sam ja uradio? Ja sam tražio jednoznačno fizičko značenje, ali jednoznačno da ne može nešto drugo da znači u osnovi za broj jedinicu. I onda shvatim da je to interno vreme pi prostora. Jer kad napravim sferu, to je površina je pi, jedinica je dijametar. I to je vreme. Tako da u stvari sam pokušao da formulišem generičku matematiku, da je pronađem. Radili su to i ranije, nije ovo prvi pokušaj na istoku. Na zapadu ne. Možda jezuiti tako u nekim tajnim društvima, ali ne kompletno uspešno i ne tako da su bili u stanju da naprave ceo sistem. Dakle, jedinica je interno vreme prostora. I to je to. A možda bude naravno jedna klupa, jedna stolica, jedno drvo, ali to je sada već ljudska priča. Da, masa. Kako nastaje masa iz prostora? Pa krst. Zašto krst? Pa zato što krst u stvari, kad nastane sfera prostora, onda šta postoji jedno prema drugom? Samo ono što je sinhrono. A šta je sinhrono? Ono što je jednako. Znači, jednakost je uslov sinhroniciteta.
Kao što je jednaka frekvenca, jednaka faza, to ima tu elektromagnetici, koliko god hoćete. Znači, jednakost je uslov čega? Pa istovremenosti. A nema fizičke interakcije bez istovremenosti. To je osnovni uslov. Ako nešto nije istovremeno, neće ući ni u kakvu fizičku interakciju. To je, mislim, sasvim jasno. I kad napravim krst, ja sam u stvari, to je zapravo kvadrat, to su dijagonale, na polovini levog kraka, znači sve su polovine, a sve su radijusi, sve ide preko radijusa. Krst, pa onda imam radijus, pa pola radijusa je četvrtina radijusa. To je u stvari pozicija iz koje kada spojim, napravim novi radijus, vrh krsta, pa ga spustim ponovo na ovu horizontalnu liniju, ja dobijem radijus od fi polovina, 0,618 polovina. I ja dobijem sferu mase. Masa, što se posle pokazalo kao vrlo dobra ideja u atomskom svetu. Mislim, pokazalo se da se neki brojevi slažu. I ja dobijem u stvari fi 0,618, odnosno interno vreme mase i masu kao fi na kvadrat. Sad neću dalje da vam kažem, sad ću vam pokazati kako to radi. Sad, zašto pominjem krst? Pa zato što Isus nosi krst na Golgotu. A šta nosi? Nosi masu, nosi težinu. Iz krsta nastaje masa. Ja to kad sam nema nikakve veze s Biblijom, mislim u trenutku kad sam izvodio iz tačke, pa 2 tačke, pa 3 tačke, pošto dijametar je 3 tačke, centar i krajevi. Sve sam dodavao po tačku i pokušavao onda da otkrijem smisao geometrijski, pa aritmetički, pa fizički. Kako to funkcioniše? Naravno, pre toga ontološki. Imate u stvari kontinuitet, to je svest, pa kontinuum, to je večno sadašnje vreme ili stalna, konstantna sadašnjost, pa onda imate diskontinuitet. Diskontinuitet je radijus. Pa onda diskontinuum, to je masa. I posle to sledi. Mislim, posle iz toga sledi energija. Jer u stvari kad od prostora koji ima jedinicu internog vremena oduzmete fi, a to je interno vreme mase, do kraja prostora, znate šta ostaje? Ostaje kvadrat fi. Znači jedinica, pa uzmete 0,618, do jedinice ostaje 0,618 na kvadrat, a to je pozivni znak za Srbiju, 381, 0,381. To je kvadrat zlatnog preseka. To se sve ovako poklopi da čovjek ne zna ni zašto. I sad, ja sam napravio naravno i model za masu i tako dalje, i matematički i geometrijski, i onda sam ja to lepo, evo sad ćete vidjeti, uveo u gravitacionu konstantu. Da vidim kako to radi, recimo u Newtonovom zakonu gravitacije, koji je nesumnjivo tačan. I sad sve sam ovdje odredio, nije bitno. Vidite, ovo je geometrijska reprezentacija gravitacione konstante, znači to su dve mase koje se privlače, pa onda to preko hiljada i hiljada merenja su shvatili da je to, evo, to je sada to isto kako se to radi, da kažem, u školi. Vrednost dobijena eksperimentima je 6,67, a moja vrednost po teorijskom je 6,67, i da je vrlo neka mala razlika, što pretpostavljam da je teorijska vrednost tačnija od vrednosti dobijene merenjem. U merenju se uvek nešto pogreši. Zašto? Pa zato što je svaka stvar sama sebi mera. I ne mogu ja da izmerim metrom prostor. Uvek ima neka greška. I evo ga Newtonov zakon gravitacije. Ja sam, dakle, sada uveo svoje vrednosti. Vidite, samo pi, fi, minus 1, 1/2 i tako dalje sam uveo u Newtonov zakon gravitacije. I ja sam dobio potpuno isti rezultat. Potpuno isti rezultat koji je dobijen i merenjem i koji sledi iz zakona
S tim što su promenjene dimenzione skale. Znači, kad gledate generičku matematiku, to su bezdimenzionalne konstante. Znači, to nisu ni grami, ni santimetar, to su čisti brojevi. E sad, ti brojevi važe i u mikrosvetu i u makrosvetu isti. Potpuno isti. I ja sad treba to da primenim na dimenzije. Jer čovek je u stvari u sredini. Mi se sastojimo od atoma, od mikrosveta, a nalazimo se u galaktičkim poljima, znači u makrosvetu. I po mom mišljenju, evo do čeg sam ja došao. Kad izađete noću pa gledate zvezdano nebo, vi gledate u stvari direktno astrološku budućnost. Zašto? Pa zato što je to jedna vrlo slaba rezolucija. Zamislite sada da sve te zvezde i sve da počnu da se po nekoj zakonitosti sažimaju u neku sliku. Dobili bi ovu klasičnu sliku koju imamo ovdje. A isto to ako gledate prema mikrosvetu, koji ima visoku rezoluciju, ali ako mu slabite rezoluciju, šta će da se desi? Odjednom će on početi da se razdvaja jedna od drugog, nećemo vidjeti više ove stvari, zidove, klupe, nego ćemo vidjeti isto što vidimo i na zvezdanom nebu, a to znači to ima više puta i na internetu su to pokazali sjajno animacijom i to je jedna duboka istina. Tako da u stvari, mislim, to što je prošlost i budućnost se ne razlikuju uopšte vremenski. To je sve sadašnje, nego se razlikuje samo po rezoluciji, odnosno po generičkoj matematici koja daje određenu gustinu energije, kako bi to rekao naš inženjer Goran Marjanović, koga ste slušali prošli put. Gustina energije u pitanju, a ne vreme. I prema tome pokazalo se da ovaj prostor koji je zakrivljen po pi i ova masa koja je u stvari fi na kvadrat apsolutno odgovaraju rezultatima Newtonovog zakona gravitacije koji je tekako proveren. Mi znamo da i dan danas sve rakete idu po Newtonu, niko ne računa Einsteinove tenzore iz opšte teorije relativnosti, niti se ove rakete, da kažem, šalju na mesec po njegovoj matematici. Sve se to radi isključivo po Newtonu. Zato što je Newton tačan. Evo recimo da sam po istom principu, imate Borov radijus. To je radijus prvog udaljenja vodonikovog atoma, odnosno elektrona u vodonikovom atomu od jezgra. I imate Borov radijus koji je, evo ovako. Moja formula za izračunavanje Borovog radijusa, mislim imam ja sve te modele, ali sve ću vam ja to dati, jer mislim dugo bi trebalo. Evo vidite, znači fi je 0,618 i tako dalje, radijus polovina 0,5 i evo fi polovina plus r polovina, vi dobijete u stvari rezultat Borovog radijusa. A sad pogledajte šta se računa u savremenoj nauci za Borov radijus. Zato što imaju loš model, imaju nerealan model, imaju viškove znanja koji su nepotrebni i onda prave komplikaciju. Evo, da bi oni dobili, znači ovo što smo malo čas vidjeli, 0,559 i tako dalje, što ja dobijem iz fi polovina i r polovina iz tog modela, to je ovaj model. To je moj model za vodonikov atom i sad imate ovu formulu jednostavnu. Sad vidite šta se ovdje sve računa. Veličine koje se uzimaju u obzir u ovoj formuli za Borov radijus u savremenoj nauci. Dijelektrična konstanta, redukovana Planckova konstanta, masa mirovanja elektrona, elementarno naelektrisanje, brzina svetlosti u vakuumu, konstanta fine strukture. I oni dobiju to isto. Eto, to je u vezi, sad govorim znači o dve matematike. Jedna je generička matematika, jednostavna, koja proizvodi stvarnost. I druga je opisna ljudska, koja nema kraja računanju, a u stvari ne daje nikad potpuno tačan rezultat. Evo sad, kao jednu malu šalu, da kažemo neku reč i o Einsteinu. Einstein je smatrao da iz
od jedne do druge pozicije u prostoru se menja sadašnjost. Znači, moja sadašnjost lokalna nije ista kao vaša lokalna sadašnjost i to moramo da utvrđujemo merenjem. A kako ćemo da merimo? Tako što postavimo ogledala pa šaljem zrak svetlosti pa onda merim vreme putovanja. To je bila njegova ideja. Međutim, ja sam uzeo tu njegovu prvu jednačinu za sinhronizaciju satova u specijalnoj teoriji relativnosti i podvrgo je, da kažem, jednoj dečijoj analizi, da vidim šta je šta, i zaključio prosto jednu neverovatnu stvar, a to je da je to jedan trik matematički uzet iz Gaussove ispitivanja aritmetike, iz njegovog, gde se radi o modularnoj matematici. Znači, znak jednakosti imate dve crte ovako, a kad je u pitanju modul imate 3 crte. Dakle, ovo je modul gde je sklonjena treća crta. To je u stvari ta prva Einsteinova jednačina i ja sam iz toga zaključio da je sljedeća stvar u pitanju, da je u pitanju trik zapravo sa nulom. Evo, to ću vam dati da imate, da vidite, to je u stvari sve nula. Niti je bilo kretanja, niti je bilo merenja stacionarnih satova. To kad se postavi kao modularna jednačina, apsolutno je sve nula. I prema tome ceo račun je totalno besmislen. Eto. I dalje to sve sledi, jer ta ista sad jednačina sledi kroz sve. To je osnova u stvari cele teorije. I sad onda to sledi kroz kompletnu matematiku, gde imate sve veće i veće apsurde. E sad, razmišljajući o gravitaciji i time završavam, da bi mogli da imamo i diskusiju, rekli smo sat i po. Evo ovako, vidite, ova tačka, ovako. Ovde kad sad pustite mase niz ovu, to se zove cikloida. Cikloida nastaje tako što pustite krug da se kreće po ravnoj ploči i onda radijus opiše cikloidu. Znači radijus krug, ništa drugo. I pustite sad ove mase sa raznih udaljenosti da se spuštaju. Sve one će se istovremeno naći ovde u ovoj tački. I to je taj dijagram. Zašto? Pa zato što gravitacija nije sila. Nemate antigravitaciju niti repulziju u gravitaciji. Nego imate temporalni poredak masa u prostoru. Pošto je, kao što sam lepo to rekao, u stvari svest osnova svega. Svest u vremenu, znači u stvari tačka. Sve polazi od tačke, onda, evo, to vam je ogled jedan, to je fizički ogled koji može svako da izvede. Vidite da sve ove mase u stvari istovremeno, bez obzira koliko, ako ih naravno pustite niz cikloidu, jer cikloida je u stvari ta kriva koja to ujednačava. Zašto? Pa zato što je to krug koji se kreće. To je u stvari radijus, jer iz radijusa nastaje prostor. Pa prema tome se ta osobina prenosi i na gravitaciju, jer je prostor nešto što sadrži vreme. Vreme može biti nezavisno od prostora, ali prostor je i tekako zavisan od vremena. To je deo vremena. Prema tome, ako idete preko radijusa, gravitacija postaje sasvim je nešto jasno. Sad ću da vam pokažem i dva još samo primjera. Evo, vidite sad. Sad, recimo, puštate kugle da idu preko ravnog i preko jednog, evo sad ćemo, ima bolji primjer. Eto, to vam je jedan, evo vidite. I sad će onda pustiti čovjek te dve kugle. Koja će da stigne prva? Ova koja ima duži put. Eto. A zašto? Pa zato što je prostor kriv po pi. Nema nikakvog drugog razloga za tu stvar. Evo, i on to sada objašnjava. Može, to ima neko mehaničko objašnjenje, međutim koje nije u stvari pravo razjašnjenje, nego je opet matematički eufemizam. Ali evo vidite kako to ide. Tu jeste problem
To je inače otkrio Bernoulli pa Galilej, to je jedan stari ogled iz koga su oni mnogo toga zaključivali. Dakle, ceo naš prostor u stvari, je de facto 3 dimenzije. Sad, kaže, ima 3 rotacije u prostoru. Može ovako da se okreće, može ovako i ovako. Pa to je tačno, ali to su 3 vremenske rotacije prostora. Svaka, ne mogu ja da rotiram u prostor nešto da nije vremenski. I kako rotiram? Pa rotiram po osama. Pa to su prave linije koje su geometrijski model vremena. Prostor je krivina. Prostor je kriv. Mislim, krajnje vreme da se unese malo razuma u celu nauku. Jer toliko fantastičnih stvari imate da je to prosto neverovatno. I mislim nekih, gotovo što kažu, nerazumljivih. I prema tome, i time završavam, dugo sam razmišljao o gravitaciji i tražio sam u stvari vezu između Galilejevog slobodnog pada i Newtonovog zakona gravitacije. Galilejev slobodni pad, kao što znate, učili ste to sigurno u školi, je šta? S, znači put koji telo u slobodnom padu pređe, jednak je vremenu na kvadrat polovina. Pa gde je tu masa? Nema nikakve mase. Znači, Galilejev slobodni pad nezavisan od mase. Ok. Ajmo da vidimo Newtonov zakon gravitacije. M1 puta M2 sa R na kvadrat jednako je F gravitacije. Znači, zavisi od mase. Pa šta se tu dešava? Ovde ne zavisi od mase ista stvar, ovde ista stvar zavisi od mase. Može, velika je priča, ali to očigledno nije saglasno. Ja sam onda tražio, u stvari, zašto je dvostruki put jednak kvadratu vremena? Pa zato što 2 puta S, S je u stvari 1/2, to je jedinica. I tog trenutka se sve objašnjava. I zapravo zajednička gravitaciona konstanta za Newtonov zakon gravitacije i zakon slobodnog pada Galilejev je radijus, 1/2. I onda to sve ja lepo složim sa zlatnim presekom. A kako to? Evo ovako. Euler, veliki Euler, inače težak alkoholičar, oslepeo od alkohola, ali najplodniji matematičar svih vremena. 2 meseca pije, 2 meseca radi matematiku. Nije objašnjeno kako, ali tako je. On ima nultu generalizaciju zlatnog preseka, koja izgleda ovako. A na kvadrat, A plus B na kvadrat, A plus B na N, sa N jednako 1/2. I sad šta je N, šta je A, šta je B? Ako je A 0,618, znači zlatni presek, unutrašnji, ne onaj 1,618, to je veliki, nego ovaj unutar jedinice. 0,618 plus B 0,618 na kvadrat, to je 0,381, to je sve zajedno 1. 0,618 plus 0,381, to je 1. I sad, pošto je N i dole i gore, znači sa 2, to je 1/2. I ja sad shvatim da podela po zlatnom preseku ide iz radijusa. I to mi je bila ta matematička kopča da složim matematiku cele teorije. Nadam se da će još koji put nekog zanimati da objasnim i neke konkretne primere. Hvala vam velika na neverovatnoj pažnji, mislim, za ovu jednu dosta komplikovanu stvar. Hvala, dobri moji. Mi se borimo za teslijansku civilizaciju, slobodna energija, zatim da roboti rade mesto nas i sinteza materije i svetlosti, ukidanje novca i tih gluposti. Sad, ako ima pitanja, evo mikrofon za pitanje. Dobar dan svima. Profesore, da vam se zahvalim prvo na predavanju. Hvala vama. Bilo je u vašem stilu šarmantno i poučno. Ja imam jedan mali predlog. 2 naučnika koje vi pominjete u raznim vašim emisijama, sovjetski su naučnici, jedan je još naš savremenik žive. Znači, prvo je Nikolaj Rerik, slikar, a drugi je
Moldaše, Ernest, Aflatona. Oni su u potrazi za istinama kojim vi stremite, otišli u tako na Tibet, pojam Šambala, genom, genetski materijal, prethodnih civilizacija koje su postale na planeti Zemlji. Da ne ulazimo u teorije, da li se to zvala Atlantida, Mu, Hipoboreja, to da ostavimo sa strane. Nego da izvučemo zaključke kako su one nastale, ali ono je najbitnije, kako su one nestale. I zašto su nestale? Vi s vašim predavanjem otvarate ta velika pitanja. Gde smo, šta smo i gde dalje. Upravo te civilizacije nam trebaju pokazati put. Zašto? Jer pametan čovjek uči na greškama sa strane, gleda, pametan je, vidi. Ne moramo mu svi baš da udarimo glavu. Ja mislim da je civilizacija upravo pred ponorom i donešenjem opet neke loše odluke koje može da se vrati kao bumerang, u lošem smislu. Prethodne civilizacije, 3. i 4. po Moldaševu, mi živimo 5. civilizaciju, su napravili iste greške. Pošto sam ja sportski radnik, reći ću greška u koracima. 3. civilizacija je imala otvoreni akašu, direktan kontakt preko etra sa bibliotekom svih podataka. I oni su imali tehnološki razvoj strahovito brzo. Jer su sve što ne znaju, kao mi danas Wikipedija, ili starije generacije sećaju se Larusove enciklopedije, dolazili do potrebnih informacija. I je tvorac je omogućio, odnosno u ovom trenutku ću reći okean. Okean je omogućio da je jedna kap, jer ste vi lepo danas u predavanju rekli, celina i deo. Deo je koristio znanja okeana i vrlo brzo je po toj lestvici tehnološkoj, životnoj, kulturološkoj, socijalnim svim aspektima napredovo, da tako kažem. Međutim, kad su došli pri vrh, pošto oni nisu imali dualizam, oni su imali slobodu volje, jer su imali direktnu, kažem, komunikaciju sa okeanom. Došli su do tačke kada je ta kaplica okeana rekla, a šta će meni okean? Šta će meni Bog? Ja ću nezavisno da pravim priču. Ta priča je nestala, baš upravo zbog te tačke. Jer se javio superego koji je poništio evolutivni razvoj te civilizacije. 4. civilizacija, pa dolazimo, moramo hronološki da bi došli. I 4. Strpljenja, božanskog strpljenja. 4. civilizacija imala dualizam, imala je dobro i zlo. Korektor da iz akaše i tog informacija napreduje. Međutim, zlo je dato od Tvorca i dobro. Nije poenta da uništimo zlo, što mi mislimo u religijskom obliku. Nije istina. Je dobro i zlo je od Tvorca. Mi treba da stavimo u balans dobro i zlo. U harmoniju. Mi ne smemo da budemo deo da uništavamo nešto. Prema tome, 4. civilizacija imala dualizam i mogućnost da koriguje kroz taj dualizam svoje dobre ili loše odluke. I oni su završili, kad su došli do tehnološkog razvoja, do pada. Jer je opet zlo došlo do zaključka šta će nama Tvorac, odnosno okean. Sada ovo što vi, što se kaže, imate predavanja, po meni, danas ste rekli 2 puta što mi se sviđa i dopada, nadam se da je to trajna promjena, vi ste upotrebili izraz duhovna nauka. To i treba tako da ostane. Nikako naučna duhovnost. Jer mora da se stavi šta je armatura, a šta je ostali građevinski materijal. Armatura je duhovnost, veza sa Tvorcem. Lako ćemo mi posle graditi sve ostalo, pa i nauku. Jer ja se bojim, ako damo akcenat samo na nauku, mi ćemo iz materijalnog blagostanja i hedonizma u kom živimo u ovoj civilizaciji, otići u naučni hedonizam, gde će nam biti bitno telo, pa veštačko oko, pa veštački kuk, pa veštački pacemaker i to. Znači, mi moramo da stavimo priču, duša da bude centralna priča, jer dok dušu ne oporavimo, mi ne možemo pričamo o materijalnom životu i telu. Znači, pitanje je, pošto vidim da insistira, znači, pitanje je šta je preče i da ne ponovimo iste greške koje je nauka u prethodnim životima, gde su grčki filozofi koje ste vi pomenuli znali, jer oni imaju iskustva i oni su iskustveno preneli ono što su zatekli. Nisu oni doneli do svojih zaključaka i socijalnih odnosa tog vremena, 3-4 veka pre nove ere, nego upravo ovo. Znači, prednost, duhovnost u odnosu na nauku, saradnja da i napredak. Čujte, ja sam pre 10 dana razgovarao sa Erihom von Denikenom pola sata.
On je rekao da vanzemaljci štite zemlju i ne daju da se ovde desi nuklearni rat. Od reči do reči. Erich von Däniken, autoritet čovjek. Mislim, odgovor je taj. Jer pa čekajte, ako mi računamo na ljudsku svest, onda bolje da ne računamo ni na šta. Jer vidite, pazi, nemoguće je da je u kosmosu tvorac i kosmički stvorio čoveka kao vrhunac evolucije kompletnog univerzuma. Pa mora da iznad nas postoji neko pametniji pobog. To mi je prosto zaista neverovatno. Čovek sa tolikim manama, o kojoj evo vi ste sada lepo rekli, mi smo tačno na ivici uništenja civilizacije, jer ranije civilizacije nisu uspele da urade taj fazni pomak. Znači da krenu u višu fazu svesti kad bi tražili harmoniju sa univerzumom, a ne moć nad prirodom. Pobeđivati prirodu nema nikakvog smisla. Izvolite. Zahvaljujem se na ovom predavanju. Bilo je produktivno, baš što se mene tiče. A mislite da radi? Ne, da se snimi pitanja, čuju vas. Polazimo od toga da je čitav materijalni svet sveden na suprotnosti. Znači, svaka materija i sve ono što mi kao ljudi ovde doživljavamo je rezultat neke suprotnosti. Imaš, nemaš, crno, belo, gore, dole, vreme, bez vreme. Kroz čitavo predavanje ste definisali svest. Svest jednim manjim delom utiče na život svakog ovog pojedinca koji se nalazi ovde. Mnogo veći uticaj na svakog ovog pojedinca ima nesvest. Razlikovala bi tu reč od besvest. Znači nesvest. Htela sam da izvedem suprotnost, jer je to faktički svest i nesvest su deo ovog materijalnog sveta. Svi mi u sebi imamo i svest i besvest. Ako uzmemo recimo da su snovi besvest, ne besvest nego nesvesni deo, izvinite, kad čovek meditira, on je isto u nekom polunesvesnom stanju. Mislim da bi bilo interesantno kad bi uspeli vi vašim znanjem i vašim načinom dokazivanja svesti kroz razne fizičke naučne formule poznatih naučnika uspeli da kontra od svesti definišete nesvest. Jer smatram da svaki čovek, ako uspe da uđe u nesvesno stanje, a da ga pritom osvesti, može kao individua napredovati i ne znam da li me baš razumete što hoću da kažem. Kod Freuda, da vam kažem, kod Freuda ima podsvest. Ne mislim samo na... Ne bi se... Namerno vama postavljam to pitanje zato što drago mi je što ste filozofi, što koristite naučna fizička dostignuća, a ne psihološka. Jer bi bilo interesantno kad bismo na fizičkom nivou mogli da definišemo i to nesvesno stanje, možda bi to napravilo neki pomak. Pravo da vam kažem, ja upravo to radim. Evo recimo čega smo mi nesvesni. Toga da se vreme ne kreće. Mi mislimo da vreme teče, je li tako? Većina nas. Znači to nije tačno. Naprimjer, to je to nesvesno što ja pomeram upravo ovom teorijom. To i radim. Da uđemo u stvari u očigledno čega smo nesvesni, da bismo onda izveli ono čega možemo biti svesni, a što nam odgovara u odnosu na naš sistem. Jer vidite šta je, mi smo pojedinci koji u stvari rade prema kosmičkim zakonima. To je najsmešnije meni kad se govori o svetskoj vladi. Nekakvi ljudi se sastanu u pećini pa onda oni odlučuju šta će biti s čovečanstvom. Kosmosom ne vladaju ljudi, niti planetom, nego kosmički zakoni, zakoni fizike, zakoni kosmologije i zakoni tvorca koji nam je dao te zakone. O tome se radi. Tako da ovo što vi kažete, to je potpuno u redu. Ja imam fizičku teoriju duše. To sam pokušao da formulišem. Evo u kom smislu. Da je duša u stvari elektromagnetski kompleks talasa koji je objedinjen internim vremenom, jer mora biti da bi činio sistem, mora imati neku makar fraktalnu
fraktalni sinhronicitet, fraktalnu istovremenost, inače bi se raspao sistem. Znači, duša je u stvari elektromagnetski kompleks koji je de facto objedinjen nekim brojem, a to je interno vreme koje nije ništa drugo nego ja, ego ili sopstvo. To je ego. Druga smrt o kojoj govore Tibetanci, to je kada taj elektromagnetski kompleks se vrati u etarske klase, u stvari luminoferoznog etra, i kada izgubimo individualnost. I tada pripadamo ovome o čemu sam na početku govorio, a to je kontinuitet svesti. Kontinuitet jeste univerzalna svest. Tako da je sva vasiona živa de facto, jer je sva vasiona obdarena svešću, ali ne i samosvešću. Samosvest imamo mi ljudi. Jer to je interno vreme naša samosvest. A beskrajno vreme večne sadašnjosti je sadašnjost kosmičke svesti. Jer ona i jeste vreme i istovremeno jeste neprekidnost tog vremena. To što se prekida, to je odnos svesti i nesvesti. Znači, neprekidno to je svest, čim se prekine, tu počinje ono čega nismo svesni. Ali ne može se prekinuti beskonačnost ako ona u osnovi sveta. I prema tome, princip neprekidnosti je isto tako nužan i večan za samu beskonačnost sadašnjeg vremena i prema tome sve je svest i sve je sadašnje vreme. Ovo drugo su sve posljedice i praktično drugostepene iluzije. Prvostepena iluzija je naravno sam ljudski. Zašto? Pa zato što on pokušava da radi logički. Vidite, Aristotel u svom Organonu počinje da formuliše logiku od druge kategorije. Prva kategorija je supstancija i tako da. Druga kategorija je diskretum. Znači, da bi imali uopšte logičko mišljenje, moramo da imamo jedan entitet, drugi entitet i relaciju. Prema tome, logika, kad se ukinu delovi, ne postoji logika. Ne postoji ono što mi zovemo u stvari logičko mišljenje. O tome se, a to je u stvari to iza, ovu nesvest o kojoj vi pričate, to je to iza čega ako smo svesni, a zašto ne bismo bili toga svesni kad smo mi u sadašnjosti? Mi smo uronjeni u beskonačnost non stop. Uvek. I u stvari, kao što nema smrti, to je samo neka transformacija. Ili suština svih oblika je ista, samo se oblici razlikuju. Ne može se suština razlikovati jer je osnova svega ta besformna ili bezoblična suština beskonačnog. Beskonačnost nema nikakav oblik. Prema tome, ona je čista suština. I svi oblici nastaju unutra na osnovu te suštine tako što se razlikuju među sobom, samo po formi, po obliku. I samo ono što se menja, to je samo čista forma. Ali mi možemo apsolutno da preko svesti i vremena dođemo do ključeva onoga što nama čini osnovu ljudske patnje, a to je fizička smrtnost, bolest, starost i tako dalje. Znači, sve ovo što pričam ima direktnu reperkusiju u stvari na filozofiju nove medicine koja bi objasnila ljudsku ličnost na nivou duha, na nivou duše i na telesnom nivou. Trude se svi, ali recite vi meni, je li psihologija nauka? Pa kako može da psihologija bude nauka kada ima samo metodu, a nije konstituisana po predmetu? Šta to znači? Pa šta je psiha? Je li rekao Freud, psiha je, pa šta je? Nije ni pokušao. Je li rekao Jung, je li rekao bilo ko, Adler, ajde ovi čuveni psiholozi. Niko se to nije usudio. Zato pravimo fizičku hipotezu duše, ali na osnovu fizike, koja je ontološka nauka, nauka o suštini sveta, koja ima duhovnost. To je teslijanstvo. Napred. Samo uzmite mikrofon da snimimo. Bravo. Ja bih molio jedan osvrt, a počet ću sa onim što su nas učili u osnovnim školama, da sunce nas greje. Međutim, poznato je da je temperatura na suncu izvesan broj stepeni, 6000, nije bitno. 6000. A da je u koroni mnogo veća. 2 miliona. Da, što je apsurdno samo po sebi. Ja bih volio da se osvrnete na Kozirjeva, jer je on otprilike rekao da su zvezde vremenske mašine. Čujte, Kozije to zaslužuje potpuno jedno posebno, ozbiljno posebno predavanje i tu ćemo da zamolimo i našeg kolegu inženjera Gorana Marjanovića koji to odlično poznaje i koji radi sa torzionim poljima i skalarnim talasima i eksperimente, da nam o tome više kaže. A ovo, samo što se Kozirjeva tiče, čujte,
Kaže on, čovek, kaže, brzina vremena je oko 700 km. Ja se čudio kako može tako nešto da kaže. On je tvrdio da vreme u stvari igra aktivnu ulogu u fizičkim procesima, da nije to samo pasivni etalon, da ja to kao... Jer pa se Einstein, vreme je ono što vidimo na satu. Znači, to je čist etalon merenja, ne učestvuje kao bilo koji drugi prirodni zakon u fizičkim procesima. Međutim, Kozirijev je radio i eksperimente, neverovatne eksperimente o kojima stvarno treba, zakazat ćemo to posebno jedno predavanje. To je izuzetno interesantno. Možemo i neki film da prikažemo na 10 minuta, pošto Kozirijev je između ostalog interesantan i po tome što je bio 10 godina u logoru. I što je celu disertaciju naučio napamet i kad je izašao iz logora, on je za 2 meseca doktorirao. Samo je, što kažu, onda nije bilo kompjutera pa je morao da kuca mašinom, zato je to toliko trajalo. Neverovatno. Šta je meni bilo fantastično kad sam saznao? Vidite, sve galaksije, bez obzira na oblik i bez obzira na udaljenost od galaktičkog centra, rotiraju istom brzinom. To je oko 250 km u sekundi. Evo, to su zapanjivi se astronomi kad su sve to izračunali. I onda šta u stvari ja shvatim? Pa da je, prvo, da je Descartes bio u pravu, da su sva kretanja u prirodi kružna kretanja. Zašto? Pa zato što je prostor pi krivina, mora budu sva kružna. I to se pokazuje sada na nebu. Dakle, vidite, svi idu istom brzinom, ali drugačije izgleda oblik krivine, potpuno i drugačije udaljenje. Na primjer, ako imam, evo, recimo imam jedan mali krug i sad to nek mi je pi. E sad, ako istom brzinom ta recimo tačka koja prolazi ceo ovaj krug pi, pređe krug koji je 2 pi, ono će obići samo polovinu kruga. I ta krivina će biti različita. Ako obiđe krug od 3 pi, znači za isto vreme isti prostor. Ovdje će obići ceo krug pi, ovdje pola kruga u 2 pi, trećinu kruga 3 pi i tako dalje. I mi ćemo imati, gledano ovako na nebu, jednu vrlo čudnu i raznoliku situaciju kretanja koja će sva biti po jednom istom jednostavnom zakonu. I kažem to da su astronomi, to je pre 2 godine bilo kad su uporedili račune, pa kaže ovo je neverovatno. A u stvari je vrlo verovatno, jer je sinhronicitet, odnosno večna sadašnjost i sinhronicitet delova koji se stvaraju unutar beskonačnog vremena, to su prostor, masa i energija, mora biti uslov bilo kakve fizičke interakcije. Dakle, što nije sinhrono, gospodo, to mi i ne vidimo. Asinhronicitet, to je nesinhronicitet, odnosno nejednakost internih vremena, a ne u smislu sadašnjeg vremena. U smislu sadašnjeg vremena postoji cela beskonačnost, pa tako i svi njeni delovi, ali oni međusobno ne postoje istovremeno. Znači, postoji ta potencija postojanja, ali postoji ono što to Leibniz zove komposibilnost, da neki delovi postoje zajedno i mogu da postoje zajedno, a neki drugi ne. I to u suštini znači, kad prebacimo u vreme, da ono što nije sinhrono nama izgleda kao da ne postoji. Pazite, recimo u astronomiji, na primjer, kad ja gledam optički teleskopom, ja vidim neke zvezde. Sad, ako uključim, ali nije to nešto mnogo zvezda, ima mnogo praznog prostora između, ako gledam boljim teleskopom vidim malo više zvezda, ali ako uključim recimo radioastronomiju, gama astronomiju, X astronomiju, odjednom se nebo puni raznim objektima koje mi inače ne vidimo, a pošto ih ne vidimo, onda smatramo i da ne postoje. I odjednom ja shvatim da je ceo kosmos beskonačno, da je to puno biće, u stvari, kako bi rekli antički filozofi, i da su sve granice u univerzumu vremenske, ne prostorne. Ne prostorne. Prostor nas spaja, a ne razgraničava. Vreme nas razgraničava. Drugim rečima, ovaj mikrofon, moja ruka i ovaj prostor, oni su u stvari fraktalno istovremeni, ali nisu totalno istovremeni i zato se razlikuju u prostoru. A prostor, evo vidite, prostor ide do ovde, pa imam prostor ovog mikrofona, pa se taj prostor nastavlja i posle mikrofona. Znači, prostor mene spaja,
A vreme jeste u stvari granica. Dakle, kad se uvede interno vreme u elektromagnetski spektar, stvari postaju sasvim, ali zaista sasvim jasne. Recimo, evo jedan prosti, na primjer, svetlost. Sad, svetlost ide kroz vazduh 297.000 km i nešto. Ok, i sad dođe u vodu. U vodi brzina svetlosti padne na oko 220.000 km. Ako gledamo u ulju, padne još više, u staklu još više. Zavisi je li mutno staklo, kako je. Šta hoću da kažem? Brzina jeste u svim optičkim sredinama konstantna, ali je varijantna. I besmisleno je što je Einstein uradio u specijalnoj teoriji relativnosti da on postulira brzinu svetlosti u vakuumu. Brzina je razna u raznim optičkim sredinama, a znate šta je isto? Pa frekvenca. Frekvenca, znači umjesto da postulira frekvencu, što bi imalo smisla, on postulira brzinu i pravi tako jednu, da kažem, besmislenu računarsku zbrku u stvari. Zašto to ističem? Pa zato što ako uvedete da je interno vreme, u stvari talasna dužina, onda kad se skrati talas, to ono znate u vodu kad čovjek stavi štap, on se prelomi, u stvari imate Snell-Descartov zakon po kome se svetlost, lomi svetlost pri prelasku u gušću ili iz gušće u ređu optičku sredinu, nema veze. Međutim, cijela stvar je ako ja skratim talasnu dužinu, a šta je svetlost? To je lambda, znači talasna dužina kroz vreme. Pa ono vreme to nije moja sekunda, to je sekunda u stvari toga talasa. Ako ja to shvatim kao interno vreme, onda ja talas od recimo 100 metara skratim na 50 metara, frekvenca mu ostane ista. Pa kako to? Kako to može? Pa može zato što sam uskratio ne samo talasnu dužinu u prostoru, nego i u vremenu. Drugim rečima, talasna dužina jeste interno vreme. Ako se to uvede, onda su računice neuporedivo jednostavnije i potpuno tačne i onda počnemo da shvatamo šta je u stvari vreme u našem životu i zašto mi posmatramo prošlost, sadašnjost i budućnost. Vrlo jednostavno. Prošlost u stvari to su vrlo kratke talasne dužine, visoke frekvence, budućnost dugačke talasne dužine, niske frekvence, govorimo o elektromagnetskom spektru, a sadašnjost, šta god tu uključite. Znači, bilo koja dužina od koje krenete, to je to osnovno polje sadašnjosti, kraćena unutra su prošlost, one druge su budućnost. Eto vam tehnički uslovi za vremensku mašinu, jer mogu da imam dodatno polje u odnosu na referentno, koje meni objekt u dodatnom polju tako šiftira kroz vreme da mu menja sadašnjost. Jer ja ako u vremenskoj mašini odem u 12. vek, pa ja sam opet u sadašnjosti 12. veka. Gde sam? Znači ja ne mogu da napustim sadašnjost, samo da je promenim. I to je shvatanje, da kažem, filozofsko shvatanje vremeplova. Jer ja ako shvatim prošlost, sadašnjost, budućnost ovako kako inače to ljudi shvataju, onda je to užasan paradoks. Jer odem pa sprečim babu i dedu da se venčaju, pa kako ja onda postojim i nastupa priča potpuno besmislena, kako onda ja putujem kroz vreme. Naravno, ali ako je sve sadašnjost, samo menjate sadašnjost. I to je to. Promenite sadašnjost za sadašnjost 27. veka. Eto vas u 27. veku. Jer sve postoji u ovom trenutku, sve je tačka u stvari i sve postoji istovremeno i u svim svojim varijantama u obliku temporalne zakonitosti koja ima matematičku prirodu. Prema tome sve je tu, samo je u pitanju svest i više znanje koje vam omogućava da prilagodite svoj sistem kosmičkoj harmoniji, a to je u stvari jedino što mi želimo. To je potpuna harmonija, a to je sklad. Sklad je taj najviši oblik harmonije. Ja mislim da cela civilizacija tome teži, ne samo mi pojedinačno. Umjesto toga imamo ono što su devijacije, a to je želja za moći, želja za materijalnim bogatstvima i želja za vladavinom nad ljudima. A to u stvari nikoga ne da nije usrećilo, nego to je nemoguće. Jer vi krenete u neku akciju prema spolja, nemate pojma kako će vam kosmos odgovoriti na tu akciju. To da je Hitler znao, drugčije bi se ponašao, sedao bi i slikao. Tako? To je to.
profesore, vaše tumačenje. Naše poimanje fizičke stvarnosti sopstvene, odrastanje i starenje, da li je i u kakvoj korelaciji sa internim vremenom, ili je to posljedica velike maje kako je definiše Akaša, ili rezultanta jednog i drugog? Pa, vidite šta, ja lično verujem i u reinkarnacije. Jer, evo iz kog razloga. Jer to je u stvari jedan matematički princip organizacije duše koji može da se materializuje u raznim oblicima i gledano to sa našeg stanovišta u razna vremena. Drugim rečima, sad moram da, što je koleginica Sanja Vlahović čita sad Emila Ciorana, i interesantna stvar, što kaže Emil Cioran, fantastično. Imao je tada 70 godina, znači ko ja. Toliko ja sad imam godina. I kaže, kad sam imao 17 godina, potpuno sam se pitao istim problemima o kojima se i sad pitam. I ništa nisam, kaže, više znao sa 70 nego što sam znao sa 17. Niti i dan danas znam odgovore na ta pitanja. To je u stvari u vezi starenja. Ja mislim da je jedini način da mi menjamo ono što nam je dato i hereditarno, to znači nasledno, i kongenitalno, to je u toku života što možemo da menjamo, ono što zove epigenetika, pa utiče znači okolina i šta ja znam. Sve to u redu. Međutim, jako je bitno u stvari da mi proširimo našu svest. Početak toga je da ja shvatim da ja nisam individua. To je jedna stvar. Da ja nemam ništa svoje, uključujući i moje telo i uopšte bilo koji element moje građe. Što znači da sam ja samo jedan oblik urađen prema zakonu koji se odnosi na beskonačni svet. Ja tako to gledam. Znači ja sam deo tog beskonačnog sveta, kako je to lepo Tesla rekao, automat kosmičkih sila. Ali obdaren kretanjem. Pazi, ima zarez i kaže ali obdaren kretanjem. Šta to znači? Znači ja imam neki svoj resurs, imam svoju malu slobodnu volju koja se odnosi na moje telo, na moju misao, na moju akciju i koja je ograničena. I ja to mogu da iskoristim protiv sebe ili za sebe. Tu je sada uklapanje individualne svesnosti u opštu svest. I to bih ja zvao u stvari ne starenje, nego podmlađivanje. Jer u stvari ste najpametniji onda kad odbacite svoje iskustvo. Iskustvo je pogrešno shvaćena budućnost. Jer to je u stvari predrasuda iz prošlosti koju ne možete primeniti nikada na novu situaciju u doslovnom smislu. I tako da uvek treba da tražimo nestandardna rešenja. Ja lično najviše volim da pričam s decom i da čujem šta mi oni kažu. Najbolja pitanja i apsolutno najjasnije vam pokažu šta ne znate. To tako savršeno vas pitaju. A kako ovo? Iz 3-4 pitanja. Deca uvek pitaju a zašto to, a zašto to? I u kaskadnom sistemu vi vrlo brzo dođete do toga da niti ste nešto naučili na fakultetu, niti ste imali neko iskustvo u životu, niti u stvari imate neka prava znanja, nego morate samostalno da se opredelite prema kosmosu u kome smo u stvari svi ovde osuđeni na večni život samo u raznim oblicima. Izvolite. Pošto ste govorili na predavanju da vreme je fiksirano, baš u vezi toga, koliko je to na osnovu čega tačno? Pošto neka ezoterijska učenja, ne samo majanski kalendar, uče da je vreme višedimenzionalno, radijalno i fraktalno, da vreme ima svoju svest, da je sve promenljivo. Što bi narod rekao, sve se menja, sem kamenja i kamenje se menja. Pa astrologija, da postoje vremenski ciklus. Sad na osnovu toga vreme nije nepromenljivo, ono se menja, ima svoju svest, a ovo ispadne što ste govorili da mi se menjamo, a vreme ostaje fiksirano. Isto u vezi toga, pošto pitanje to konkretno voleo bih da kažem. Evo, da vam kažem, vreme se jedino ne menja. Postoji nešto što je realno, to je to što se ne menja. To je stalno sadašnje vreme. Mi se menja, znači menjaju se delovi vremena. Delovi vremena su prostor, masa i energija, a od koje se mi sastojimo.
Znači, vreme je isto i po tom istom vremenskom zakonu jednostavno, a to je zakon deobe beskonačnog, usled koegzistencije centara pojave se dva centra, počinju razni prostori da se generišu unutar samog beskonačnog vremena. I to je to što se menja, ne samo vreme. Vreme je uvek isto. To jeste najteže shvatiti, da je stalno sadašnjost. A ako ima nešto očigledno, to je to. Ako je nešto svakome očigledno. Ja sam to i na Bajlonovoj pijaci proverao. Da li ste juče, kad ste prodavali paradajz, bili u sadašnjosti? Gleda me čovjek, kaže jesam. A sada? I sad sam. A sutra kad opet dođete na tezgo, će opet biti sadašnjost? Hoće, kaže. To je svakom jasno. Ali treba posljedice izvući iz te stvari. A posljedica je dakle da ima realno beskonačno vreme gdje su sve ovo delovi koji se menjaju i uvesti u stvari pored sadašnjosti i ono što zovemo interno vreme, znači internu sadašnjost. I to je to vreme koje se onda međusobno samerava, promjena ide odatle. Tako da se mi menjamo, kad bi stali recimo pred ogledalo i stali 50 godina, stalno pred ogledalo, sve vreme bi bila sadašnjost, a gledali bi stalno neku drugu sliku, lagano kako raste kosa brada, kako sedimo. Mi se menjamo, uvek isto vreme. Pa to je suština. Tako da je vreme jedino realno. Ne, fiktivno, ako sad šta je uopšte fiktivno? Fiktivno je po meni slika određenog atomsko-molekulskog rasporeda. To bi bilo baš, kad mi kažemo fiktivno, jer šta je fikcija. Tako da mi imamo u stvari prvo sliku. Vi ste za mene slika, ja sam za vas slika. Znači mi nemamo nikakvu drugu, u stvari, drugi neki utisak ili drugu percepciju vremena osim slike. Sve je slika. I to je u stvari raspored fotona koji nama odražava raspored ovih takozvanih težih čestica, odnosno atoma i molekula. I to je sve. Svet uopšte nije tako komplikovan kako nam se to prikazuje u savremenim naučnim tekstovima zbog manjka fondova. Da bi se dobili veći fondovi, mora se prikazati što komplikovanija teorija sa, da kažem, što nejasnim ishodom koji smo jedva uspeli najzad da izdvojujemo kao istinu, a to je Higgsov bozon, na primjer. Mislim, to je zaista čisto šta plerajte. To je nešto neverovatno. Oni su imali algoritam pomoću koga posle određenog broja ponavljanja morate dobiti pretpostavku koja je ugrađena u algoritam, a to je da postoji čestica sa takvim i takvim osobinama. To se zove u logici peticio principi, kružni dokaz. To je nešto što se ne priznaje kao dokaz. Eto, to su uradili u CERN-u za ne znam koliko milijardi dolara. Ja govorim čisto sa logičkog stanovišta, ne. A ovo naučno, to se zna kako se to meri i šta se radi. Sve to pričam zbog toga što ja mislim da moramo da vratimo razum u nauku, a to znači da imamo pretpostavke koje su očigledne. Po meni je očigledno da je stalno sadašnje vreme. I ajmo iz toga da izvedemo, to sam ja pokušao da uradim i radio, da izvedemo onda koje su posljedice toga. Znači, to je ta beskonačnost. Prostor nije beskonačan, ali nema ni kraj. Gde je kraj prostora? Pa nigde. Znači, imamo beskonačnost koja je odjednom beskonačna cela, a onda imamo beskonačnost koja nema kraj, koja je, dakle, potencijalna. Jer ja sad da bi recimo otkrio kraj prostora, moram da idem kroz prostor, da tražim taj kraj. A ja ne moram da tražim kraj vremena. Kraj vremena je sad, u ovom trenutku, svaki put, jer vreme se ne kreće. Nema kretanja, nema toka vremena, ništa ne protiče. To je recimo Newtonova greška. Newton ima dva vremena. Ima apsolutno vreme koje uvek jednako teče neuznemiravano mačin drugim. To je u principija matematika, njegovom čuvenom delu. I drugo je mereno vreme. Mereno vreme u redu, ali ja mislim da nije dobro ni mereno vreme. Ni jedna ni druga predstava vremena nisu dobre. Newtonove. Evo zbog čega. Što ako kaže da apsolutno vreme teče, to nije tačno. Sadašnjost je uvek ista, znači da ona beskonačno se ne kreće. To je taj dokaz. A mereno vreme, to je nešto što s polja merimo. To je Einstein. To je vreme, vidimo na satu. To je doslovno njegova definicija, citiram.
Vreme je ono što vidimo na satu. Mislim, koje šta. Ali dobro, može da se, da kažem, u fizici jeste merenje jedna od metoda. Ali nije to vreme, to je neko kretanje koje je upoređeno s nekim drugim kretanjem, pa onda iz toga izvlačim neki etalon protoka vremena. Ali kad se meri vreme, ono se meri s polja, a treba interno vreme, znači unutrašnje vreme, vreme samog postojanja tog entiteta. Imamo dakle beskonačno vreme, to je sadašnjost, imamo interna vremena, to su vremena koja su spatijalizovana, znači da su vezana za prostor, to je bukvalno talasna dužina u elektromagnetskom spektru. Sve drugo sledi jer iz talasne dužine, 1000 megavolti možemo da dobijemo elektron. Mi direktno iz svetlosti dobijamo elektrone. Tako da, mislim, sve drugo u stvari može da se izvede iz te činjenice, ali moramo uvesti hipotezu vremena. Bez toga ja ne znam kako može nauka da napravi jedan korak napred. Pogotovo fizika. Apsolutno ne. Inače onda ostaje tehnološka igra. Znači ostaje inženjering bez, ovo što bi rekla gospođa, bez nesvesni inženjering, bez prave svesti o tome šta se zapravo događa, a onda ima matematika koja je jezik koja to opisuje na način koji u suštini nije do kraja tačan. Pa ništa onda imam samo priču o stvarima, a nemam objašnjenje postojanja i postajanja, kako postaju stvari. To je ta generička matematika. A to je nula, to je polovina, radijus iz koga nastaje prostor, nula koja je vreme, jedinica koja je u stvari interno vreme prostora, pi prostora, zatim fi, to je u suštini način sad deobe, unutrašnje deobe prostora po fi. Znači, beskonačno vreme deli se po radijusu, jedna tačka, druga tačka, a onda se sfera prostora unutra deli po fi na masu i ostatak do prostora je energija. I to je to. Ne, samo se s time može dalje operisati i sad treba naći odgovarajuće oglede koji bi se na ovaj način ne samo objasnili, nego predvideli. Jer kako ide naučni metod? Znači ja prvo objasnim, pa onda sam u stanju da to ponavljam, znači repetabilnost ogleda, pa onda ide predviđanje i na kraju ide kontrola. Znači ja kad mogu da predvidim, kad ceo taj lanac metodološki ostvarim, ja onda mogu da kontrolišem događaj. Pa to je cilj svesti, kontrola. I to je u stvari zapravo jedini put nauke. Nema drugog puta. Ali nauka bez duhovnosti to ne može. Nema govora o tome. Znači mora duhovnost da uđe u nauku da bismo uopšte povezali ono što zovemo sadašnje vreme, beskonačno, svest, te pojmove da bismo uveli u igru. Jer u stvari u teologiji ono što se zove duh, ja zovem svest. Duh je malo manje jasan pojam, a svest je malo nama bliži pojam, jer to kad mi gledamo pa vidimo nešto pa mislimo, imamo utisak da smo svesni, onda povezujemo sa tim pojmom svesti i malo nam je jasni od pojma duh. Duh nam je prilično mutan pojam, ali u stvari to su ekvivalenti. Ono što je duh, to je u suštini svest jer je u pitanju kontinuitet. Jer duh je u stvari apstraktna zakonitost koja je neodređena u odnosu na obim. Znači ona je sve rasprostrta, sve prožimajuća, sve rasprostrta. To je u stvari kontinuitet svesti za kontinuum vremena. I onda iz toga možda napravimo nauku. Znači da budemo svesni ezoterici, a ne nesvesni. Kaže, evo meni je rekao I Ching, evo govori mi i Tarot Svel. Ne znam baš tačno šta to znači. Ovo je u stvari ideal ezoterije, a to je svest o stvarima, a ne, kako bih rekao, emocionalno predviđanje. To je u redu, to je astralno. Ali idemo mi na intuitivno, to je mentalno, a onda idemo i na kauzalni nivo. A kauzalni nivo je nivo svesti. Kad znam uzroke
Znam tačno uzroke, isti uzroci, isti tok procesa i znam posljedice. To je onda kontrola svesti nad fizičkim svetom. I to je ideja bila Teslina i mi tu ideju nastavljamo do kraja i blizu smo da to ostvarimo. Još jedno pitanje i jedan kratak odgovor, zato što do 14 časova. Vi profesor izaberite koga želite. Pa evo ko se javio. A može, ajde brzo. Ajde, samo brzo. Ja ću samo kratko, pošto ću držati... Ti ćeš imati svoje predavanje. Pa baš zbog toga da napravim mali uvod vezano za odnos vremena i liderstva i menadžment. Pomenuli smo sad ovdje i planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu, to su sve faze menadžment procesa, ali znači ali reperkusija vremena u tom teslinaškom kontekstu na društvene nauke, na sociologiju, na kulturu i da vidimo, mene lično interesuje, rekli ste da je vreme biće, a šta bi još moglo biti u kontekstu ove moje metodologije liderstva? Da li može biti izvor moći? Eto, to sam htio da malo razjasnim. Hvala vam. Pa izvor moći je veza svest vreme. To je maksimalna moć, nema veće moći. Jer to je moć stvaralačka. I još jedno pitanje, hteo je nešto kolega, recite. Nema, ima. Gospođo, izvolite. Gospodine Abramoviću, imajući u vidu da ste najveći poznavalac Tesle i Teslinog dela, kako vidite jednu novu dimenziju, naučnu i duhovnu, Lično sam znao Teslu. sa ezoterijskog nivoa, Teslu koji se seli u Indiju? Pa znate šta, ja mislim sad, ajde među nama budi rečeno, ja koliko vidim, Amerikancima uze Tesla, spaljena laboratorija do temelja, ovoliko ostalo iznad zemlje. I koliko vidim, ovdje se također zatvara muzej zbog rekonstrukcije, a u Indiji imate Vivekananda Tesla fondaciju. Oni smatraju da je Tesla jedini zapadni naučnik koji ima spiritualni nivo, da su drugog veka majstori, to mislim na Nilsa Bora i ostale, to su talentovani ljudi, ali oni nisu spiritualni. U Indiji je Tesla, Vivekananda, Ramakrishna, to se računa da je to isti nivo. Oni čak njega drže čak iznad nivoa svojih svamija i gurua u nivou porekla samih indijskih bogova. Pa zato mislim da, znate kako, zemlja je okrugla, pa stvari se dese tamo gde zakonitosti omogućavaju da priroda radi na minimumu energije. Neće priroda da troši za neki postupak ili kosmički za neki postupak više energije nego što treba, nego tačno najmanje koliko je potrebno da se to desi. Tamo je narod masovno religiozan, kao što znate. Tako da ne znam, meni to tako izgleda, zato sad odgovaram konkretno, a to ne znači da mi ovdje ne možemo, ali moramo da imamo fazni skok svesti, momentalno, pa da napravimo Teslin institut, laboratoriju za etarsku fiziku, Teslin univerzitet, imamo zemlju, imamo sve, a da li imamo pamet, to ćemo da vidimo. Hvala!